हेलो दर्शक बंधु नमस्कार। आम बर्तमान गोटे डैम के आसचु देखुन संध्या 4टा हलानी एटा तार परिवेश देखुन केते घंच जंगल भी अच्छे और वाटर प्रोजेक्ट भी अच्छे वाटर प्रोजेक्ट देखुन एटा तार गछ फुट पहाड़ पर्वत सब लगी ना एटा सुंदर दृश्य बाकी है देखबार लगी गभीर भी बहुत अच्छे गभीर 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 बहुत आगर बेसी तार हिसाब से पानी पुणा गाधवाले सुविधा कराई जलसेचन भी होचे तले এটা গোটে মেন গেট আছে মেন গেট দেখা আমার ক্যামেরা মাধ্যমে মেন গেট দেখুন এটা অধিক পানি হলে এটাকে খোলা আছে এবার বর্তমান বন্ধ আছে চলুন উপরকে দেখামা টিকে উপর সিনারি কাম আছে দেখো ও ভেরি বিউটিফুল সিন আগে আছে পাহাড় এপটে হয়েছে ড্যাম আর মধ্যে আছে পানি দেখুন